The Embassy of the Blessed Kingdom of God for all nations. The Embassy of the Blessed Kingdom of God for all nations is the largest evangelical church in all of Europe. Located in Kyiv, Ukraine, the church in its 9 years of existence has seen more than 1 million people accept Jesus Christ as their Lord and Savior. There are more than 20,000 members who regularly attend the church services. The social work of the Embassy of God is accepted by the Ukrainian government. During the next 30 minutes, you have the opportunity to encounter the living God. We believe this program will help you to develop your relationship with Him. Jesus forgives every sin, sets people free from addictions, heals every sickness, brings harmony to your family and prosperity to your business. Only God can bring a real solution to the situation you are in and give the answer to your every question. He can help you to fulfill the calling and destiny that is waiting for you. You are welcome to visit the Embassy of God webpage at www.godembassy.org or write us at tv@godembassy.org. You're watching the Embassy of God program. You're watching the Embassy of God program. Now, this session, I want to talk to us about the principles that are responsible for growth. Jadi dalam sesi ini saya akan membagikan kepada Anda tentang prinsip-prinsip pertumbuhan. It's going to be called Truth About Growth. Ini judulnya adalah kebenaran tentang pertumbuhan. I've told you already that growth is a normal thing. It's normal to desire growth. Saya sudah membagikan kepada Anda bahwa pertumbuhan adalah hal yang normal. And Itu on the normal other hand, menginginkan pertumbuhan. On the other hand, it is not normal not to want to grow or not to want to have progress. Jadi di sisi yang lain adalah sesuatu yang tidak normal kalau kita tidak punya keinginan untuk bertumbuh. I told you everything that has life must grow. Saya sudah Growth membagikan is a sign of life. kepada Anda bahwa segala sesuatu yang mempunyai kehidupan pasti akan bertumbuh. Pertumbuhan adalah tanda kehidupan. Growth is not just a sign of life, growth is actually also a sign of good health. Jadi pertumbuhan bukan hanya tanda dari kehidupan, tapi pertumbuhan juga sebuah tanda di situ ada kesehatan yang baik. When a church is alive, it will grow. Kalau gerejanya hidup, gereja itu pasti bertumbuh. When a church is healthy, it will grow. Kalau gereja itu sehat, gereja itu juga pasti bertumbuh. When there is no growth in a church or in a ministry, it's a sign that something is wrong. Jadi kalau tidak ada pertumbuhan di dalam sebuah gereja atau pelayanan, itu sebuah tanda ada sesuatu yang salah. But when I talk about growth, I'm not just talking about vertical growth. Jadi kalau saya berbicara mengenai pertumbuhan, saya tidak hanya berbicara mengenai pertumbuhan secara vertikal. Not just about numerical growth, that is. Tidak hanya secara jumlah. There might be growth in other dimensions as well. Tapi juga pertumbuhan-pertumbuhan dalam dimensi yang berbeda. Tomorrow I'm going to talk to you about the different dimensions of growth that you will all need to have in our ministry. Jadi besok saya akan bagikan kepada Anda berbagai macam dimensi pertumbuhan yang kita harus miliki di dalam pelayanan kita. But grow you must. Tetapi bertumbuh itu suatu keharusan. You must grow because it indicates your health level. Saudara harus bertumbuh karena itu adalah mempertahankan tingkat kesehatan saudara. Sometimes it's also good for you when you stop growing. Kadang-kadang juga baik kalau saudara berhenti bertumbuh sesaat. Because it's an indicator for you to know that you are sick somewhere. Karena itu adalah sebuah indikator di mana saudara bisa tahu ada satu kesalahan di sini. It's just like when you feel pain in your body. Jadi seperti kayak saudara merasa sakit dalam tubuh When saudara, you feel pain in your stomach, saudara merasa sakit di perut saudara, you go to the doctor for an x-ray. saudara pergi ke dokter untuk di X-ray. And the reason is to know for sure what is the diagnosis, so that you know what is not functioning well. Alasannya adalah supaya kita bisa tahu apa ada yang salah di sana, apakah berfungsi dengan baik di sana. In that case, pain is good Dalam- because it's warning you
to take care of yourself so that you don't have a sudden death. Dalam kasus itu, ya rasa sakit baik. Karena itu membantu kita untuk segera menyelesaikan masalah sebelum terlalu besar. The most dangerous sicknesses are the sicknesses that you don't feel the pain of it. Jadi sakit penyakit yang paling berbahaya adalah sakit penyakit yang kita ini tidak bisa merasa sakit. If you Tiba-tiba don't kena langsung. feel any pain, that's why people always die suddenly. And everybody say, oh, he was not sick. He was not sick. And he just died. It's very puzzling. Itu sebabnya untuk jenis-jenis penyakit seperti ini ada banyak orang yang tiba-tiba mati. Dan orang berkata, dia nggak ada apa-apa, dia sehat-sehat, kok tiba-tiba mati. Saudaraku, ini jenis penyakit yang paling berbahaya. Nggak ada tanda rasa sakitnya. So the same thing with growth. When you stop growing, it's a sign of pain, sickness. So that you could investigate and analyze and see what are the things not functioning well in your organism. Sama dengan pertumbuhan, kalau saudara tidak bertumbuh, itu adalah sebuah tanda di mana saudara mulai bisa menganalisa, saudara mulai bisa menyelidiki apakah ada yang salah dari yang saudara lakukan dan saudara bisa berbuat sesuatu dari situ. So sometimes lack of growth is a good indicator if you are able to take advantage of it. Jadi kadang-kadang kurangnya pertumbuhan, tidak adanya pertumbuhan adalah sesuatu yang baik kalau kita bisa memanfaatkan situasi itu, belajar dari situasi itu. Now let me give you some principles that are responsible for true growth. Jadi saya ingin membagikan kepada Anda beberapa prinsip-prinsip yang akan menghasilkan, membawa pertumbuhan terjadi. The first principle I would like to deal with today Prinsip yang pertama yang akan saya bagikan hari ini is that growth is caused both by natural and spiritual both by spiritual and natural factors. Jadi yang pertama, pertumbuhan disebabkan oleh faktor-faktor baik natural maupun supernatural, alami maupun rohani. So supernatural factors could be responsible for growth, but not only supernatural factors are responsible for growth, also natural factors could be responsible for growth as well. Jadi faktor supernatural itu yang mempengaruhi pertumbuhan, tetapi bukan hanya itu. Faktor-faktor natural pun juga mempengaruhi tingkat sebuah pertumbuhan. For example, Sebuah contoh, most pastors and most spiritual people think if you want to experience growth, that you must make sure your spiritual life is in order. Like you must pray, fast, read the Bible, do spiritual stuff. jadi kebanyakan pendeta karena mereka dari bidang rohani, saudaraku, mereka berpikir bahwa kalau mereka ingin gereja mereka bertumbuh, maka mereka harus melakukan pekerjaan-pekerjaan rohani, misalnya doa, puasa, ya firman Tuhan, terus didalami di situ. So some of them, most spiritual people think, if you want to grow, just make sure you pray, fast, you read the Word of God, you preach very well. But that is one dimension, that is too one-sided. Oke. That could bring some growth, but only to a certain extent. Oke, jadi sebagian orang berpikir bahwa kalau gereja bertumbuh, maka gereja itu harus banyak puasa, banyak doa, khotbahnya mesti penuh dengan urapan firman Allah. Ya, itu benar. Tetapi dengan cara seperti itu, maka pertumbuhan bisa terjadi hanya dalam kapasitas tertentu, dalam jangkauan tertentu. It's good to do that, Baik melakukan hal itu, but most churches are limited in their growth, and their growth is not radical, it's not exponential, it's not overwhelming, because they limit their factors of growth only to spiritual factors. baik melakukan hal-hal rohani tersebut, ya. Akan tetapi kalau hanya seperti itu, maka tingkat pertumbuhan kita nggak bisa mengalami ledakan, nggak bisa mengalami pertumbuhan yang radikal, yang sangat cepat. Akan terbatas saja tingkat pertumbuhan karena itu hanya sebagian faktor dari pertumbuhan yang kita lakukan. But there could be some other natural factors that you want to examine too. Jadi kita juga harus mempelajari faktor-faktor natural For yang example, mempengaruhi pertumbuhan. Contoh,
You're watching the Embassy of God program. Sociological survey of your city. Misalnya kita melakukan survei sosial, ya sosiologi di kota kita, kehidupan sosialnya. To get a poll to find out, for example, from sociological organizations why people don't go to church, what do they like, what are their, just things like that. Misalnya kita mempelajari kenapa kok orang di kota ini tidak pergi ke gereja, apa yang mereka inginkan tentang gereja, hal-hal yang seperti itu. For example, sociological results could tell you people want to spend shorter time in church than 4 hours a day. Misalnya dari survei itu saudara mendapatkan hasil bahwa kebanyakan orang mau datang ke gereja kalau jam ibadahnya lebih pendek daripada kalau punya jam ibadah 4 jam misalnya. They could tell you, we don't go to church because we don't want to sit for 4 hours. We just want to come there for 2 hours and go. Mungkin dari situ saudara bisa pelajari ya orang-orang tidak datang ke gereja karena mereka berpikir dalam benak mereka kami nggak mau duduk 4 jam terus di gereja, 2 jam mau kita kita datang. So if people don't want to come to church because it's too long, that doesn't matter if you fast or not, or if you pray or not. This is natural stuff. You've got to know it. If you don't know it, fast, it will not grow your church. You've got to do something practical. Oke. Jadi kalau orang-orang tidak mau datang ke gereja karena mereka tidak mau 4 jam ada di gereja, tidak peduli saudara tambah jam puasa saudara, tambah jam doa saudara, itu tidak akan mempengaruhi apa-apa karena bukan di situ masalahnya. For example, Contoh lagi, we are fasting and praying for growth. kita berdoa puasa untuk pertumbuhan, Read the Bible, teach. baca firman Tuhan, kita mengajar, tetapi even though God is coming to your meetings are very anointed, but people in your town don't even know you are there as a church. misalnya ya saudara punya ibadah dan ibadah saudara luar biasa diurapi, tapi orang-orang di kota tersebut tidak tahu keberadaan Anda, bahwa Anda ada di situ. Maybe you need to do something natural. Kadang-kadang saudara kita harus melakukan juga sesuatu yang natural. As natural as, for example, let's say publicity, advertisement. Misalnya hal-hal praktis sederhana seperti kayak publikasi, ya misalnya kayak pengiklanan. Advertisements. Pengiklanan. Maybe you need to, go on television. You need to let people know you are there. Even if Jesus is in this hall today and nobody knows, there will be no revival. Ya. Jadi mungkin saudara perlu ambil program televisi atau membuat promosi-promosi sehingga orang tahu keberadaan saudara. Bahkan kalau Yesus hadir di gereja Anda, tapi kalau orang tidak tahu, orang tidak datang. People got to know that he's here, then they will come. Orang harus tahu kalau ada Yesus di dalam gereja saudara, mereka datang. So growth is both a supernatural, is both a result of a supernatural thing and also sometimes natural stuff. Jadi pertumbuhan, ya itu dua-duanya. Bisa secara natural, juga bisa secara supernatural. Always balancing. Selalu keseimbangan. For example, in my ministry, Contoh di dalam pelayanan saya, I've discovered that growth, fasting, praying, miracles, praise and worship, and all those spiritual things we do is only responsible for 50% of the growth. 50%. Yeah. Jadi dalam pelayanan saya menemukan bahwa hal-hal seperti doa, puasa, pujian, penyembahan, khotbah itu hanya mempengaruhi 50% dari tingkat pertumbuhan gereja. Anointing, pengurapan, preaching, khotbah yang bagus, miracles, mujizat-mujizat,
all those things, spiritual, semuanya itu yang berkaitan dengan dunia roh, only responsible for 50%. bertanggung jawab 50% untuk mempengaruhi tingkat pertumbuhan. From my experience, Dalam pelayanan, dalam I pengalaman saya, discovered that the other 50%, yang 50% yang lain it comes from good management and structural principles. itu berasal dari manajemen yang baik dan struktur yang baik. Structure, administration, and management system. Struktur, administrasi, manajemen, sistem. So if you are anointed and you pray and you do all the spiritual stuff, but you are not well organized, you will always be limited in the level of your growth. Jadi kalau saudara kuat di dalam roh, diurapi luar biasa, tetapi saudara tidak mengatur perkara-perkara natural ini dengan baik, maka Anda tetap bertumbuh, tapi tingkat pertumbuhan Anda akan terbatas saja. You see, a combination of supernatural and natural. Karena ini adalah kombinasi antara supernatural dan natural. Because God, in Colossians chapter 1, he said that Jesus has come to unite in one the heavenly and the earthly. Karena dalam Efesus 1 dikatakan di sana Yesus datang, saudaraku, untuk mempersatukan antara surga dan bumi, dibawa jadi satu. So learn to look for factors, spiritual factors for growth, and learn to look for natural factors for growth too. Jadi belajarlah untuk memperhatikan dua faktor ini, baik faktor supernatural maupun faktor-faktor yang natural. Let me give you another example. Saya ingin berikan satu contoh lagi. Do you know there are churches they call Jehovah Witnesses? Apakah sudah tahu gereja-gereja Jehovah Witness, You know saksi them? Yehova? How many of you know that is regarded as a cult? Berapa banyak dari saudara tahu bahwa itu dianggap sebagai suatu sekte, Do you know that? sesat? Do you know it's a sect? Okay. How many of you know the Mormons? Berapa banyak dari saudara yang tahu Mormon? Do you know it's also regarded as a cult? Itu juga dipandang sebagai sekte yang sesat. Cult. Now, but do you also know that despite the fact that those churches, they don't have the Holy Spirit, they don't have speaking in tongues, they don't have miracles, they don't even have praise and worship, but yet they are growing. Ya, apakah saudara juga tahu mereka tidak di dalam gereja-gereja itu tidak ada Roh Kudus, ya, nggak ada yang namanya bahasa roh, yang seperti yang kita punya ini, tetapi dari semuanya itu mereka tetap bertumbuh. Do you know Jehovah Witness people are growing? Apakah sudah menyadari saksi Yehova bertumbuh? And do you notice that the Mormon people also grow? Apakah sudah juga menyadari bahwa gereja Mormon pun bertumbuh? Let me tell you why. Saya ingin katakan alasannya kenapa. Even though they don't have miracles, Meskipun mereka tidak punya they mujizat-mujizat, don't have revelations, mereka tidak mengalami pewahyuan. maybe God is not even there, Mungkin Tuhan tidak di situ, yet they are growing tetapi mereka tetap bertumbuh because they are well organized. karena mereka diorganisir dengan baik. They know how to maximize their natural abilities. Mereka tahu bagaimana memaksimalkan kemampuan-kemampuan natural mereka. Natural factors also give growth, not just spiritual factors. Faktor-faktor natural pun juga membawa dampak pertumbuhan, bukan hanya supernatural saja. They are well structured, well organized. Jadi mereka distruktur dengan baik, diorganisir dengan baik. So that's why they grow. Itu sebabnya mereka bertumbuh. But sometimes we who are spirit-filled people, sometimes we are too particular about spiritual stuff, only spiritual. Ya, kadang-kadang kita orang-orang yang rohani, kita hanya terlalu memikirkan semuanya rohani. So that's number one principle of growth that you must know. Nah, itu prinsip yang pertama dari pertumbuhan yang kita harus mengerti. Use it and it will help you. Apply it and it will help you. Kalau saudara praktekkan itu, maka itu akan menolong saudara. The scriptures for that is Genesis chapter 30 from verses 37 to 43.
Oke, Kejadian pasal yang ke-30 ayat 37 until 37 to 43. sampai 43. It is the story of when Jacob and Laban, when Jacob was working for his father-in-law Laban, and when he wanted to reproduce his sheep, and he put it color together. And Ya. Itu adalah kisah ketika Yakub bekerja untuk Laban, ya, mau milih dombanya yang mana yang jadi bagiannya, yang mana jadi bagian Laban. Dia melakukan juga hal-hal natural. on one hand, he prayed. On the other hand, he knew what to do. He Di used his head. satu sisi dia berdoa, tapi di sisi yang lain dia tahu apa yang dia harus lakukan. We must learn to do that too. Nah, kita harus juga belajar melakukan hal itu. The combination of the supernatural and the natural. Kombinasi dari supernatural dan natural. Number 2 point. Prinsip yang kedua. Principle number 2 that will help you grow. Prinsip yang kedua yang menolong kita bertumbuh. You must know that growth means change. Kita harus tahu bahwa bertumbuh artinya berubah. If you want to grow, you must change something from the way you have been doing it. Kalau saudara ingin bertumbuh, itu artinya saudara harus bersedia untuk merubah cara yang sedang Anda lakukan sekarang. If you are not flexible to change constantly, you cannot be growing constantly. Kalau saudara tidak bisa secara konsisten fleksibel untuk berubah, maka saudara juga tidak bisa bertumbuh secara konsisten. If you only do church the way you always know to do it, you will always have the same number or the same result as you always had. You will not have a growth. Kalau cara saudara memimpin gereja adalah cara yang seperti sekarang Anda pakai untuk memimpin gereja, saudara tidak bisa mengharapkan perubahan dari hasilnya, akan tetap sama seperti sekarang ini. A church that will grow is a church that is constantly changing the way they do church, constantly changing. Jadi gereja yang bertumbuh terus-menerus adalah gereja yang terus-menerus melakukan perubahan dalam cara mereka untuk membangun gereja. Constant change. Jadi ada perubahan yang terus-menerus. Change means progress, growth, movement. Perubahan itu membawa pertumbuhan, kegerakan. If you don't wish to change, forget about growth. Kalau saudara tidak berharap, tidak mau berubah, lupakan saja mengenai pertumbuhan. That's what Jesus was talking about. Itu yang disampaikan oleh Yesus In Matthew dalam Matius chapter 15, pasal 15 16 to 20, ayat 16 sampai 20. when he was talking about the new wine and the old wineskin. Dia bicara mengenai kantong anggur yang baru dan anggur yang baru. He's talking about some people who want to keep the old wineskin, Ini the old bottle, Yesus berbicara mengenai orang-orang yang mau tetap mempertahankan kantong yang lama, although they want to have a new wine. tapi mereka mau anggur yang baru. It's not possible. If you Tidak want to have new wine, get a new bottle. Kalau mau anggur yang baru, kantongnya pun juga harus pakai yang baru. Change. Perubahan. Your change will bring more new progress. Jadi perubahan Anda akan membawa pada pertumbuhan. Change yourself first. Rubah diri saudara sendiri. Change the way you do church. Rubah cara saudara membangun gereja. Change your emphasis. Rubah penekanan-penekanan Anda. Change your praise and worship style. Rubah gaya pujian penyembahan Anda. Change your emphasis from maybe old people to young people. Rubah penekanan saudara mungkin dari orang tua pada anak-anak muda. Change your messages. Rubah mungkin khotbah-khotbah saudara. Get new knowledge. Mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru. So, change is the biggest factor that leads to success. Jadi perubahan adalah faktor terbesar yang membawa kita pada keberhasilan. Thank you for being with us today. You have been watching a program from the Embassy of the Blessed Kingdom of God for all nations in Kyiv, Ukraine. If you want to become a part of God's growing movement in Ukraine, then we suggest you do the following. First, come and visit the main events of the Embassy of God: our yearly nationwide anniversary conference, our summer and winter pastors' fasts, which are visited by over 1,000 pastors and ministers from all around the world.
our pastors and leaders seminars that are held by Pastor Sunday twice a year, our annual men's conference, our monthly anointing service for all Embassy of God churches in Kiev on the first Sunday of each month, and also our annual March of Life on the main street of Kiev, which had about 50,000 believers in the year 2003. Second, we suggest that you come to Kiev at any time and visit church services every Sunday and Thursday, topical night prayers, a different theme every night, general night prayers every Friday night, homeless shelter and clinic open every day, rehabilitation center for alcoholic and drug addicts where over 2,000 people have been freed from addictions during its existence, open every day. Also, you can visit any of over 200 ministries of the Embassy. Third, you can come to the Embassy of God and participate in God's work in Kiev, Ukraine as a missionary. Fourth, you can come to Kiev and attend the 9-month Bible School program at Joshua Missionary Bible Institute, where you will learn from leading ministers of the Embassy of God. Fifth, if it is in your heart, you can become a financial partner of God's work here, and through this, release the anointing and blessing of the Embassy of God upon your life. Sixth, you can purchase a wide variety of audio and video cassettes, CDs, and books by Apostle Sunday Adelaja and other pastors of the Embassy of God. Seventh, you can get all this and other information at our website www.godembassy.org. You've been watching the Embassy of God program from Kiev, Ukraine. The Embassy of the Blessed Kingdom of God for all nations. The Embassy of the Blessed Kingdom of God for all nations is the largest evangelical church in all of Europe. Located in Kiev, Ukraine, the church in its 9 years of existence has seen more than 1 million people accept Jesus Christ as their Lord and Savior. There are more than 20,000 members who regularly attend the church services. The social work of the Embassy of God is accepted by the Ukrainian government. During the next 30 minutes, you have the opportunity to encounter the living God. We believe this program will help you to develop your relationship with Him. Jesus forgives every sin, sets people free from addictions, heals every sickness, brings harmony to your family and prosperity to your business. Only God can bring a real solution to the situation you are in and give the answer to your every question. He can help you to fulfill the calling and destiny that is waiting for you. You are welcome to visit the Embassy of God webpage at www.godembassy.org or write us at tv@godembassy.org. You're watching the Embassy of God program. You're watching the Embassy of God program. I remember when our church was growing, when we started our church. Saya ingat ketika gereja kita baru mulai bertumbuh, waktu itu baru dimulai gerejanya. When we got to 100 people, we stagnated a little bit. Waktu kita sampai di angka 100 jemaat, waktu itu kita stagnasi. And I was praying, oh Lord, why did we stagnate? Dan saya berdoa. Each time I go to pray,
God will tell me, change this, change this, change this. Setiap kali saya berdoa, Tuhan akan berbicara kepada saya, rubah ini, rubah itu, rubah ini. So I change the way we do church, then we grow to 500. Jadi saya mulai rubah cara saya, kemudian gereja mulai bertumbuh But when jadi we go to 500. 500, we again stopped. Tapi waktu sampai 500, kita mandek lagi. Then I went to pray again. I locked myself up in the room for 1 week. Pray, pray. Jadi saya doa lagi, saya kunci diri saya di kamar doa saya doa. And then God tell me, change this, change this, change this. Dan Tuhan beritahu saya rubah ini, itu. Totally different from the way the church was. Selalu sangat berbeda dari yang sebelumnya saya Then we lakukan. went to 1,500. Kemudian dari itu kita bertumbuh And menjadi we 1.500. stagnated again. Dan kita di situ stagnasi lagi. And I went to pray again. Berdoa lagi. And God said, change this, change this, change this. Dan kemudian Tuhan katakan rubah. Then I noticed something. Jadi saya mulai menyadari sesuatu. Every time I go to pray, Setiap kali saya berdoa, God is always telling me to change something. Tuhan selalu memberitahu saya untuk mengubah sesuatu. It became a great revelation for me. Jadi saya mulai dapatkan pengertian dari situ. When you get stagnated, growth stops. Waktu kita mengalami stagnasi, pertumbuhan berhenti. When you get comfortable using one style, growth stops. Waktu kita mulai merasa nyaman menggunakan cara kita yang ini, pertumbuhan akan mulai berhenti. But then another question is, how do I know what to change? Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana saya bisa tahu apa yang harus dirubah? Most of the time you will not know what to change if you yourself, you are not changing, you are not growing. Jadi kebanyakan kita tidak akan tahu apa yang harus dirubah kalau diri kita sendiri tidak berubah. For you to know what to change, you must get new knowledge. Supaya saudara tahu apa yang harus dirubah, Anda harus mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang baru. New knowledge, new revelation, new experiences make you to see what you can change. Pengetahuan baru, pengalaman yang baru, pewahyuan yang baru akan memberitahu kita apa yang bisa kita rubah dan harus kita rubah. So, change the wineskin, that's you. Jadi ubah kantongnya, kantong anggurnya itulah diri kita sendiri. Then new success can come. Maka keberhasilan yang baru akan datang. Change your knowledge, Ubah pengetahuan Anda, get new knowledge, dapatkan pengetahuan baru, then new ideas will come. maka ide-ide yang baru akan datang. But if you have only the old knowledge, Kalau kita punyanya cuma pengetahuan yang kita sudah punya sekarang, your knowledge will always limit your growth. maka pengetahuan kita sekarang akan membatasi tingkat pertumbuhan kita. You can only grow to what you know. Saudara hanya bisa bertumbuh sejauh yang saudara tahu. So if you have stopped growing, Jadi kalau Anda berhenti bertumbuh, it means you have expired your knowledge. itu artinya saudara sudah pengetahuannya sudah kadaluarsa. You have used all the knowledge you have. Anda sudah menggunakan semua pengetahuan yang Anda miliki. For this, that is what that knowledge, old knowledge, brought you to this level you are now. Jadi pengetahuan Anda yang lama itu membawa Anda pada tingkat di mana Anda sekarang berada. For the next level, you need new knowledge. Untuk tingkat berikutnya, maka kita perlu punya pengetahuan yang baru. So you need to study more Jadi kita harus belajar lebih banyak. to build a platform for a new growth. Untuk membangun suatu platform bisa mengalami pertumbuhan yang baru. That leads me to the next point. Nah sekarang poin yang berikutnya. Number 3 point. Nomor 3. True growth starts inside, not outside. Pertumbuhan yang sejati dimulai dari dalam, bukan dari luar. Your true growth is determined by your internal size. Jadi pertumbuhan sejati Anda ditentukan dengan ukuran yang ada di dalam diri Anda. Your internal size determines your external size. Ukuran dalam diri saudara sendiri akan menentukan ukuran yang di luar diri saudara. Many people think when they go from one conference to the other, they will grow. Banyak orang berpikir kalau mereka datang dari satu konferensi ke konferensi berikutnya, maka mereka akan bertumbuh. Conference can give you new knowledge, Konferensi hanya bisa memberi kita pengetahuan-pengetahuan yang baru, but you need to change. They give you information that helps you to change inside and grow bigger inside. If you don't change inside and grow bigger inside,
your ministry will not grow outside because you go to the conference. Jadi konferensi-konferensi akan memberikan informasi-informasi sehingga saudara bisa mengubah diri saudara. Tetapi kalau saudara tidak mau berubah dalam diri saudara sendiri, maka ya tidak ada artinya. Some people want to grow their church by inviting different speakers to speak for them every week or every month. Beberapa pendeta berusaha untuk menumbuhkan gerejanya dengan cara terus mengundang pembicara-pembicara tamu setiap bulan terus menerus. But external speakers, external force cannot grow your church. Your church grows by the level of the growth you are experiencing inside. Your internal growth determines your church external growth. Tetapi pembicara dari luar tidak bisa menentukan tingkat pertumbuhan dari gereja kita. Tingkat pertumbuhan dalam diri kita sendiri itulah yang akan menentukan tingkat pertumbuhan gereja kita. No anointed man of God, no matter how anointed he is, can grow your church if you yourself you are not growing inside. Tidak ada hamba Tuhan sediurapi seperti apapun yang bisa menumbuhkan gereja saudara kecuali Anda sendiri mau berubah. So the most important for you, the most important thing for you to grow is to take in more information that will renew your mind, that will make you grow bigger inside. The bigger you are inside, the more you are able to grow outside. Jadi yang paling penting adalah saudara harus berusaha untuk membawa sebanyak mungkin pengetahuan masuk di dalam diri saudara sehingga saudara bisa mengubah diri Anda, karena ketika diri saudara berubah semakin besar, maka dampak pelayanan saudara juga akan semakin besar. Your inner status determines your outward achievements. Jadi status di dalam diri kita ini akan menentukan prestasi di luar diri kita. So churches cannot be grown by conferences and seminars. Jadi gereja tidak mungkin bertumbuh melalui konferensi atau seminar. Because you can only give what you have. You must have it before you can give to others. Karena kita tidak bisa memberikan apa yang kita tidak punya. Jadi yang pertama kita harus punya dulu, baru kita bisa memberikan. So, growth inside, your inner strength determines your outward ability. Jadi pertumbuhan di dalam ini, kekuatan di dalam diri saudara ini menentukan kemampuan saudara di luar. So work on yourself, do things that will make you to grow inside, that will make you to know more. Expand your knowledge, expand your wisdom, expand your strength with God. Jadi kerjakan diri saudara sendiri. Usahakan saudara mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru, membuat hikmat saudara bertambah. Pengertian saudara, wawasan Anda bisa bertambah. Karena itu yang membawa kita pada pertumbuhan. Take time to work on yourself from inside to make yourself big. Ambil waktu untuk mengerjakan diri saudara sendiri sehingga Anda di dalam sudah menjadi besar. You're watching the Embassy of God program. Jesus wanted to change the world. Yesus mau mengubah dunia. And before he began his ministry, he went to make himself bigger by going to the mountain to fast 40 days and 40 nights. Nah, dia mau mengubah dunia, tetapi sebelum dia melakukan hal tersebut, dia mengerjakan dirinya sendiri, dia mau menjadi lebih besar dengan cara dia puasa 40 hari. He has expanded himself. Nah, dia memperluas dirinya sendiri. Then he was ready to attract the whole world to himself. Nah, sekarang dia siap untuk mengubah dunia, menarik yang di luar ke dalam. John the Baptist was in the wilderness, Yohanes Pembaptis ada di padang gurun, making himself big from inside. membuat dirinya sendiri menjadi kuat terlebih dahulu. Then the whole of Jerusalem came to listen to him. Kemudian semua penduduk Yerusalem datang kepada dia. Paul the apostle was in the wilderness of the Arabia, Rasul Paulus ada di padang gurun Arabia, making himself to be big inside membuat dirinya sendiri besar dulu di dalam. until he had an encounter with Jesus. Sampai dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. That encounter gave him so much confidence and faith that made the whole Gentile world to bow at his feet. Dan perjumpaan itu membuat dia memperluas dirinya begitu rupa sehingga dia bisa mengalami terobosan yang luar biasa melayani orang-orang di luar Yahudi. He said in Romans chapter 12 verse 2, be ye renewed, be ye transformed
by the renewal of your mind. Kitab Roma ditulis, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Be you transformed by the renewal of your mind. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Now, that's important. Itu penting. Transformation is only possible after you have renewed your mind. Transformasi hanya terjadi setelah kita membaharui budi, pikiran kita. Change. It's not possible to have a change in your environment without the internal renewal of your mind first. Tidak mungkin melakukan suatu perubahan di lingkungan kita tanpa ada pembaharuan budi, pembaharuan pikiran yang terjadi di benak kita. So, transformation is possible after you are grown inside. You have expanded your borders inside. Then you know how to do it outside. Transformasi hanya terjadi setelah kita mengubah diri kita yang di dalam, baru setelah itu kita mampu melakukan yang di luar. That's why you must always seek for new knowledge. Itu sebabnya kita harus selalu mencari pengetahuan-pengetahuan yang baru. To renew the old knowledge. Untuk mempengaruhi, untuk merubah pikiran kita Get yang lama. new knowledge. Mendapatkan pengetahuan baru. Make yourself wider, stronger, Buat bigger. diri saudara semakin luas, semakin kuat, semakin besar. Look for people who know what you don't know. Saudara carilah orang-orang yang tahu apa yang Anda belum tahu. Learn from all of them. Belajar dari mereka. Make yourself, equip yourself very well inside. Saudara dapatkan sebanyak mungkin. Then Masukkan sebanyak mungkin di Then dalam. it will always be easy for you to build and to grow outside. Maka dari situ saudara akan menjadi lebih mudah untuk bisa bertumbuh di luar. Alright. The next point. Poin berikutnya, Number 4. poin yang keempat. Growth Pertumbuhan depends on your environment also. juga tergantung dengan lingkungan Anda. Your environment affects your growth. Jadi lingkungan Anda mempengaruhi pertumbuhan Anda. In English, people say, show me your friends and I will show you who you are. Dalam bahasa Inggris, saudaraku, orang di sana ngomong, ya, beritahu saya siapa teman-temanmu, maka saya akan memberitahu engkau siapa dirimu sesungguhnya. Sometimes your environment can either limit you or it can encourage you. Kadang-kadang lingkungan pergaulan saudara bisa membatasi diri Anda sendiri, atau itu juga bisa memperluas diri saudara. Bad manners, bad companies corrupt good manner. Jadi pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. And if the people you are working with are weaker than you, if the people in your country are weak, go to a place where people can challenge you. Go create for yourself another environment. Kalau orang-orang yang ada di sekeliling saudara itu lemah, orang-orang di negara saudara lemah, cari orang yang lebih kuat dari diri saudara. Come to conferences Yang bisa like memperkuat. Datang mungkin konferensi seperti ini. See people of faith, people who can challenge your faith. Jadi saudara cari orang-orang yang bisa menantang iman Go to saudara. see somebody who has done better than you have done. Saudara cari orang-orang yang sudah melakukan yang lebih besar, yang lebih baik dari yang Anda lakukan. Learn from to create your own environment for growth. Jadi belajar dari mereka, ciptakan lingkungan pergaulan yang seperti itu. Itu adalah lingkungan untuk mendukung pertumbuhan Remove kita. yourself from the environment of failure and plant yourself in an environment of growth and progress. Jadi pindahkan diri saudara dari lingkungan pergaulan orang-orang gagal. Pindahkan diri saudara punya pergaulan yang menuntun saudara menjadi orang yang berhasil. Right now it's very easy to do. Itu sangat mudah dilakukan. Get video cassettes, audio cassettes, CDs, and of people who are successful, who are positive. Listen to them only. You can live in Singapore, in Indonesia, and listen to all speakers in the world. Go to the internet, download messages, and fill your whole life with positive atmosphere of successful people. Jadi sekarang ini, zaman ini sangat mudah melakukan hal tersebut. Saudara bisa beli kaset,
buku-buku, DVD, VCD, bahkan sekarang ini saudara bisa akses di internet. Saudara lihat bahan-bahan dari semua hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang berhasil, yang luar biasa, download itu, kemudian pelajari itu. Saudara akan memenuhi diri saudara sendiri, memperluas kapasitas saudara. Create a conducive atmosphere for your growth. Jadi ciptakan atmosfer yang kondusif, yang mendukung supaya Anda bisa bertumbuh. Create an atmosphere of whoever you admire. Jadi ciptakan atmosfer di sekeliling saudara, orang-orang yang Anda kagumi. I remember I went to a friend of my house one time, a pastor, and I saw that he was playing the cassettes of Benny Hinn video. Jadi saya masih ingat waktu itu saya berkunjung di tempat teman saya dan dia sedang memainkan videonya Benny Hinn. Then later on I discovered that he does that every day, 24 hours. In his house, he's playing Benny Hinn's cassettes, video and audio, 24 hours. If he's going to the office or in the house, even if he's not at home, he's playing it. Even if he's sleeping, he's playing it. Jadi saya kemudian tahu saudaraku bahwa orang ini ternyata ya memainkan video Benny Hinn itu sehari 24 jam. Jadi dia di kantor, dia di rumah, dia di kamar tidur, bahkan dia sedang tidur. Pokok videonya mesti main terus. Because that is what that's what he admires. Karena orang inilah yang dia kagumi. I don't like that. I like Benny Hinn, but I don't do that. Saya suka Benny Hinn, tapi saya nggak melakukan hal itu. Because it's not my line. It's not my style. Itu bukan stylenya saya. But that's what he likes. Tetapi itu yang dia suka. But so as a result of that, dan sebagai hasil dari yang dia lakukan itu, soon he started working. He started doing miracles like Benny Hinn. Tiba-tiba saja, ya, dia mulai begitu mudah melakukan mujizat-mujizat seperti Benny Hinn. You see, what you respect, it's attracted to you. Jadi siapa yang saudara respect, siapa yang saudara hormati, saudara tertarik jadi orang seperti itu. What you admire becomes yours. Apa yang saudara kagumi, jadi seperti itulah diri saudara. So create the atmosphere that you want in your life. Jadi ciptakan atmosfer yang saudara inginkan jadi dalam hidup saudara. Through books, through different things. Melalui buku, melalui berbagai macam media atau cara-cara yang lain. Don't depend on the environment of your country, of your city, or something like that. Jadi jangan tergantung dari lingkungan yang ada di kota Anda atau negara Anda. Jangan tergantung dari itu. Another thing you want to know about growth is this. Jadi hal yang lain yang kita harus tahu mengenai pertumbuhan adalah ini. Growth is a continuous process. Pertumbuhan adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Because you could grow last year and stop this year. Karena tahun lalu bisa saja Anda bertumbuh, tapi tahun ini Anda berhenti dalam bertumbuh. So for you to maintain growth, you must make sure that it's a process that is continuous. You must always seek growth. You must not just seek one time and then wait. Jadi supaya Anda bisa terus bertumbuh, Anda harus melakukan proses itu terus-menerus. Sehingga bukan hanya sekali saudara bertumbuh kemudian berhenti. Tetapi saudara bisa bertumbuh terus-menerus. To grow to another level is continuous. Terus bertumbuh ke level berikutnya, level berikutnya, level berikutnya. So work on yourself to improve yourself all the time. Jadi kerjakan diri saudara sendiri, tingkatkan diri Anda terus menerus. The next point. Poin berikutnya, growth takes work. Pertumbuhan memerlukan kerja keras. You need to work hard. Saudara harus kerja keras. Jesus said, the harvest is not the problem. Yesus katakan begini, tuaian bukan masalah. He said the harvest is plentiful. Dikatakan tuaiannya banyak. He said, pray the Lord of the harvest to send laborers to his field. Yesus katakan berdoalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja. You see, Jesus is saying laborers. Yesus katakan pekerja. Laborers are people who have the ability to work and labor. Pekerja adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk bekerja. He didn't say to send evangelists or pastors or preachers. No, we have many preachers, but we have few laborers who can really labor.
Yesus tidak katakan untuk mengutus penginjil, pendeta, gembala. No, kita sudah punya banyak sekali pendeta, penginjil, gembala. Tetapi hanya sedikit yang sungguh-sungguh mau bekerja keras. Revival takes work. Karena kebangunan rohani itu perlu kerja keras. Growth is hard work. Pertumbuhan itu perlu kerja keras. So it didn't say, pray the Lord of the harvest to send preachers, evangelists, pastors. No, they don't make church grow. The people who really make church growth and revival come are laborers. Yesus tidak menyuruh kita berdoa supaya dikirimkan penginjil, gembala, nabi atau semuanya itu. Karena mereka tidak membuat gereja bertumbuh. Yang sesungguhnya membuat gereja bertumbuh adalah orang-orang yang memang bekerja. Amin. Kita berikan tepuk tangan. Haleluya. The next point. Poin berikutnya. Growth demands planning. Pertumbuhan perlu perencanaan. If you refuse to plan, you plan to fail. Kalau saudara tidak mau membuat perencanaan, artinya Anda merencanakan untuk gagal. Planning demands seeing ahead. Perencanaan membutuhkan kita bisa melihat ke depan, jauh ke depan. Know what you want ahead of time and plan for it. Saudara harus tahu apa yang saudara inginkan jauh di depan sana dan saudara rencanakan sekarang ini. Take it step by step. Ya, ambil langkah demi langkah. Study towards it. Saudara mempelajari itu. Prepare yourself towards it. Saudara mempersiapkan untuk mencapai itu. But if you are not planning, you are planning to fail. Tapi kalau Anda tidak mau merencanakan, artinya Anda merencanakan diri Anda menjadi gagal. So always plan, always think ahead. Jadi plan for growth. Selalu buat perencanaan. Perencanaan jauh ke depan. Merencanakan terjadinya pertumbuhan. Make a plan that you want to grow by 200 people. Buatlah perencanaan bagaimana caranya bertumbuh sampai 200 orang. 10 people every month. 10 orang setiap bulan. 30 people every month. 20 orang setiap bulan. If you plan for that, then you will be able to walk towards it. Kalau saudara merencanakan seperti itu, maka saudara akan terus bisa jalan, bertumbuh. If you put a concrete goal, then you want to achieve it. Karena kalau saudara sudah membuat perencanaan seperti itu, Anda mau untuk meraihnya. But if you don't plan, you don't put any goal, you just relax and you don't get anything. Kalau saudara tidak membuat perencanaan, tidak punya sasaran, tujuan, ya kita cuma relax santai-santai saja, akhirnya tidak melakukan apa-apa. Goals, planning, mobilize you. Sasaran, perencanaan itu memobilisasi diri kita sendiri. They make your work focused and concrete. Itu membuat pekerjaan kita menjadi terfokus. And then they make your results tangible. Dan membuat hasilnya itu bisa dilihat. Yeah. So growth takes planning. Jadi pertumbuhan memerlukan perencanaan. Next point. Poin berikutnya. Growth takes leadership. Pertumbuhan memerlukan kepemimpinan. You always need to step ahead of others. Saudara perlu untuk selalu melangkah lebih jauh ke depan. You always need to initiate something. Saudara perlu selalu memulai, menginisiatifi sesuatu. You always need to encourage people to do something. Saudara perlu selalu mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Always push people forward. Selalu mendorong orang maju ke depan. Always make people do something. Selalu mendorong mereka untuk menghasilkan sesuatu. Always encourage people, put goals in front of people. Selalu mendorong, menyemangati orang untuk punya sasaran dan tujuan. If you do this, kalau Anda lakukan ini, you can grow. You can grow. Maka saudara bisa bertumbuh. But if you don't provide leadership, tetapi kalau saudara tidak punya kepemimpinan, things don't grow by itself. Maka semuanya nggak bisa jadi There sendiri. must be a leader that is pushing other people. Perlu ada pemimpinnya yang terus mendorong, terus menggerakkan. If you fail to do this, there is no surprise you are not growing. Kalau saudara gagal melakukan hal tersebut, jangan heran kalau saudara gagal untuk bertumbuh. Thank you for being with us today. You have been watching a program from the Embassy of the Blessed Kingdom of God for All Nations in Kyiv, Ukraine. If you want